बोल आनंद गवार ओडियार सुकृत राशि की मन पकाया गोपबंधु माल कहले जो ओडियार मान महत उत्कलर मान महत रक्षा करिया जाई से दिन निजे जगन्नाथ जगत ईश्वर धरिण सैनिक नर कलेबर सैनिक धरी युद्ध को बाहरी गला ये खंडिया ठाकुर राजा पुरुषोत्तम देव युद्ध रे हारिले निउछाड़ी हेले प्रभुंक पाखरे ओडिशार आगधारी पाला गायक जने पाला गायक तैयारी करुवा मनीषटी आम पंडा महोदय भाईना आमर आगे बही ए सज्जन पाला एबे ता धाड़ी रु विच्युत हो गलानी किए केते प्रकार कौन कहउसंदी देखिबु तांकरी तो कौन सेई आड़े चालीची ए निउछाली हेले राजा पुरुषोत्तम देव कवि सूर्य बलदेव रथ जानू नाहांती कहउसंदी छांद बोली एटा बा जणाण डाकिले हाथ जोड़िले कहले क्षीरमय सिंधु जेमा प्राण बंधु तुम्हें तो जगत पति जहाँ पाला शिखा जाऊे आखेड़ा से गोटा गोड़ पकड़ा कि गायक केमी ठिया हम शिखौे सेगुरा गायक दरकार पड़ूनी से गोटा स्वतंत्र आक्शन गुरु कौन कहे से मन को बाहर कर क्षीरमय सिंधु जेमा प्राण बंधु आ तुम्हें तो जगत ये को बाजिया पाला देखी समादृष्टि कहला हे ठाकुर किए कौन देला मु देली नहीं कहीं अवस्था आदेश होला युद्ध यात्रा कर जीतिब जीतिले पुरुषोत्तम देव कहा सकाशे निजर बाहुबल प्रतिष्ठा पाई नुह बरंग उत्कलर मानवत रक्षा पाई निजे खंडिया ठाकुर तांकु जीतेई देला कौन कला लो मा कला धड़ा जे घोड़ा चढ़ी मालो जोगा बलिया कला धड़ा घोड़ा चढ़ी दी भाई जाको युद्ध को बोले सर्वा हाथ गोड़ नाई किंदी घोड़ा रे गला खाली कौन से माणिक गोपालुणी शुण पथरे लभिला
ବଦ ତାର ହାତ ନଥିଲା ବା ମୁଦି କୋଉଥିରେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଗୋଡ ନଥିଲା ଘୋଡାରେ କେମିତି ଗଲା ସବୁ ଅଛି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଆର ସୁକୃତ ରାଶି ଓଡିଆର ଉତ୍କଳର ମାନବହତ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଠାକୁର ହାତ ଗୋଡ ଦେଖେଇଛି ଆମେ ସେ ଓଡିଆ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡିଆର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣରେ ଯାହାର ନାଁଟା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ ପ୍ରତି ମୁମେଣ୍ଟରେ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଓଡିଆ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଛେ ସତେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ନିଜକୁ କଣ ଆଜି କରିଛେ ତୁ ମନେ ଭାବିଛୁ ତୁ ସାମଦ କରି ବଢାଇବୁ ଜାତି ମାନ তো সামদিয়ার কুকুর প্রকৃতি তোষামদ করি জাতির মান বড়িব বড়িব হই অজা সভাপতি সময় মোর অজা সি হই অজা সভাপতি কেমিয়া লোক হওয়া দরকার জাতির উন্নতি সে কাহু করিব পাখে যার ব্যস্ত চিকিৎসক হেলে হব কি পাইব প্রাণ ঠাকুরা বিলুয়াঙ্গু যদি ডাক্তার করিব সবু মাউস উপাড়ি খাই দেবে সাউঠু পয়সা ইয়াঠু চন্দাঠু পয়সা নেই সবু খাই দেবে উপাড়ি র ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ସବ କି ପାଇବ ପ୍ରାଣ ମାଂସ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଉନ୍ନତି କେତେବେଳେ ହବ ହବ ତୋଷାମଦ ଅଟେ ଅନ୍ଧାର ବହିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ଲୁଚି ବସେ ତୋଷାମଦଟା ଅନ୍ଧାର ବହିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସେଇଠି ଲୁଚିକିରି ଅଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଉଠି ରହିବ ସେ ଜାତି କେବେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ସ୍ୱାର୍ଥ କୁ ତେଜି ଦେଲେ ଉନ୍ନତି ହବ ଆଗକୁ ସବୁ ଯିବ ସମୂହ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସଂଘର ପ୍ରଗତି ହବ ଯୋଉଦିନ ନିଜ ଚିନ୍ତା ଛାଡି ଦେଇ ସଂଘୀୟ ଭାବଧାରାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହବ ସେଇଦିନ ସଂଘ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଢିବ ର ଓଡିଆ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁ ମୁଁ ଓଡିଆ ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଜୟ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ତାଙ୍କରି ଔରସେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ଯାଏ ଜୟ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଓଡିଆ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଜି ବି ମନେ ପକଉଛି ମୋ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି କଣ ପୂର୍ବରୁ ରହିଅଛି କଥା ଆଜି ଯାଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ସାଧବାଣୀ ବୋହୁ ବୋହିତ ବନ୍ଧାଏ ଏବେ ବି ଉତ୍କଳର ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗାଟାଏ ଛାଡୁଛେ ଅଖାନା ଦରି କହିଲା ଅଖାମା ଗଇ କୁଆଡେ ଏ ର ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତ ଗୋଡ ଦେଖେଇଲା କମ୍ବୁ କଟକ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ କମ୍ବୁ କଟକ ସେଇ କମ୍ବୁ କଟକର ରାଜା ଶଙ୍ଖ କଟକର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କମ୍ବୁ ଶଙ୍ଖ କଟକ ପୁରୀଟା ଗୋଟେ କଟକ ପୁରୀଟା କଟକ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଏଟା କମ୍ବୁ କଟକ
ପୁରୀ କଟକ ନୁହଁ, ପୁରୀ ଗୋଟା କଟକ। ବାଙ୍କା କହିନଥିଲେ ନୀଳଗିରି କଟକରେ ଜଗନ୍ନାଥ